मेरी उम्मत पे कर दे अताएं, बख्श दे इनकी सारी खताएं। मुस्तफा कर रहे हैं दुआएं दुआएं, मुस्तफा कर रहे हैं दुआएं। वक्त देखो जरा उम्मती के, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, ये जिंदगी मेरी होगी तमाम हो। এটা তো এখন হচ্ছে না, হবে না। তবে সেই থেকে খেয়াল করলে কিন্তু আমার খারাপ লাগবে। এই যে জমজমাট একটা পরিবেশ, একটা সুন্দর পরিবেশ আপনারা ছিলেন, আবার নীরব হয়ে যাবে। এই জন্য কবির ভাষা বলে, কবির ভাষায় কত সুন্দর বলেছে, মাদ্রাসা